नमस्कार, हांव अमर नायक. माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही पळयता हे दुधाळ काले हांगसरले हेल्थ सब सेंटर जे जावन आसा. हांगसर कितली वर्सां जालीं हे हांगसर इनॉग्रेशन केल्ल्याने अशेंच पडून आसा. अजून पर्यंत तेजी सुरवात जावना. तर तुमकां दाखयता आमी वचून पळया भितर हे परिस्थिती कितें जाली ती. आतां कित्याक लागून उरलां ताजें रिजन कितें हे राजकारणी आसा हांकां खबर. जे इंटरनल राजकारण जे आसा हेका लागून हे खंय तरी उरलां. म्हणजे लोकांची जी सेवा करपा जाय, लोकांक जे खरें जाय तें तांकां पडोन वचना. हे खरें म्हळ्यार आयज खरें म्हळ्यार खंय तरी स्टार्ट जावपा जाय आसलें. पयलीं बोवाळ घालताले की हांगा उदक ना, लायट ना म्हणून. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार ताका लायट आसा, वॉटर कनेक्शन आसा, तरी पूण हें कित्याक स्टार्ट जावना अजून पर्यंत. हितून हेल्थ मिनिस्टर जो आसा आमचो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, तुमी हांगसर हें दुधाळ काले जें हांगसर तुमची वस्तू जी पडोन उरल्या ती कळमेता, हेजेर तुमी लक्ष घालचें अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. तर पळया हेजी परिस्थिती कितें आसता आतां. हो जावन आसा सांगे काले कश्टी, हो मेन रोड. चला ती गेटीचे भितर या आमी. हे पळयात परिस्थिती हेजी. म्हळ्यार जेन्ना हांगसर गणेश गांवकर जेन्ना हांगसर MLA आसलो तेन्ना तेणें हांगसर असं इनॉग्रेशन केल्लें. कितली वर्सां जालीं. तेजे नंतर बांदलेलें, बांदून सुद्दां कितलीं वर्सां जालीं. पाटी बी दिसती पडना खंय आसा ती. ही पळया तुमी परिस्थिती तेजी. लायटीचे कनेक्शन जे आसा हे हांगसा ऑलरेडी आसा. ती बिल्डींग बंद मोडोन बिल्डींग ही परत मोडपा पावली. हे पळया लायटी बिल. हे लायटी बिल एक आसा. हे कोणा नांवान येता, विलेज पंचायत काले, केअर ऑफ विलेज पंचायत काले न्यू प्रायमरी हेल्थ सेंटर. हे जावन आसा 288 रुपयांचें बिल. सो हे हेल्थ सेंटर, हे बिलाक ते बिल जर पळयलें तुमकां कळटलें हेल्थ सेंटर म्हणून. आणि हेल्थ सेंटराची परिस्थिती पळया. ऑलरेडी इतली खर्च करून दिसपडटा कितें. ही त्याची परिस्थिती. ही पळया इक्विपमेंट्स थोडी. ही म्हाका दिसता ही अशीच कळमेन वयतली लास्टाक. हेजेर खंय तरी नेग्लिजन्स जाला. हेल्थ मिनिस्टर जो आसा, कन्सर्न हेल्थ मिनिस्टर, हेणी तो खंय तरी स्टेप घेवपाची गरज आसा. हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें कितें आसा हांगसर कितें बांदलें हें जाता तितलें बेगीन स्टार्ट करा. कित्याक हेजो लोकांक उपयोग जावं न्ही. ही जर अशी जर बांदून जर ही कळमेन जर उरली जाल्यार हेजो फायदो कितें. फाटली सायडीच्यान पळया काय बरो व्यू आसा तो. वेस्टर्न घाट जे आसा तुमकां हांगसरल्यान दिसपडटलें. पूण हें खंय तरी स्टार्ट करपा जाय. हेजी सगळीं हें जर पळयलें, हें वेस्ट ऑफ मनी काय कितें म्हणपा तें कांय ना. कित्याक वेस्ट न्हू, हें खंय तरी डेव्हलपमेंटा लागून केल्लें. पूण आयज हें खंय तरी स्टार्ट करना. स्टार्ट करपा जाय. लोकांचो डिमांड आसा, लोकांक हांगसर गरज आसा हेल्थाची. लोक कितले बरे ना आता तरी पूण हांगसर कित्याक स्टार्ट करना हें तेंकांच खबर.
कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा, हेणी तू खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. लक्ष घालून हे जातींतले बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. हो ग्लास आसा ऑलरेडी फुटलो हो ग्लास. फॅन आसा सगळे बसयले कडेन आसा जाय तशें. भितर पळया कितें जालें. फॅन लायला, ट्यूबलायट आसा, सगळे आसा हांगसर. फकत गरज आसा ती स्टार्ट करपाची. हे पळयात, हेल्थ सेंटर हे खंय तरी स्टार्ट करपा जाय. नाल्यार हे अशेंच हेजेर जर लक्ष घालना हेल्थ डिपार्टमेंटान, हेल्थ मिनिस्टरान, जाल्यार हे अशेंच कळमेन वयतले. पळयलें दुधाळ हांगसरलें प्रायमरी हेल्थ सेंटर. कन्सर्न डिपार्टमेंट तशेंच ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तुमी हे हांगसर जातींत बेगीन लक्ष घालचें आनी हितून हे जातींतली सुरवात करची हेजी, अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. कित्याक एज अ कन्सर्न हांगसर सिटीजन, कन्सर्न हांगसर पर्सन म्हणून हांव तुमकां एक सांगता. कित्याक आमी हेच गांवचे, आमकां हीच पंचायत लागता, काली पंचायत. त्या खातीर आमकां दिसता की डेव्हलपमेंट जो आसा खंय तरी चल जावं न्हय. सद्या तुमचे सब जे हेल्थ सेंटर जे चलता ते एकदम मोडकळीस आनी खंय तरी एक बेश्टी खंयची जाग्यार चालू आसा. इतली बरी इमारत आसा, इतलें सगळें हांगसर आसा, तरी पूण तुमी कित्याक स्टार्ट करना हें म्हाका खबर ना अजून. सो डिपार्टमेंटान हितून खंय तरी लक्ष घालचें, हेल्थ मिनिस्टरान हितून खंय तरी लक्ष घालचें. आमचो हांगसरलो स्थानीक आमदार जो आसा PW मिनिस्टर दीपक पावसकर, तुमी हांगसर हें लक्ष घालचें आनी तुमच्या हातीन हें हांगसर सुरवात जावची अशें आमकां तर दिसता. बट तुमी हितून खंय तरी लक्ष घालचें अशें हांव तुमकां मागणी करता. देव बरें करूं.